उस्ताद पप्पू से, पप्पू बेटा ये बताओ कि ये खुशफहमी क्या होती है? तो पप्पू बोला, सर आपको मिस इरम बुला रही हैं। उस्ताद ने फौरन पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। पप्पू, सर यही खुशफहमी थी। बाबा जी फरमाते हैं कि जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी सी रस्सी लो और एक दरख्त पर बांध लो। नाना काका खुदकुशी नहीं करनी, विच खट्टी पाओ, ईंग बनाओ, झूले शूले लो, इंजॉय करो, दुनिया दे ते रोले मुकने ही नहीं। एक पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था कि अचानक बाहर से इसे एक जुगनू आता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमारे को टार्च लेकर ढूंढ रहा है। रिश्वत को उर्दू में हमारे सरकारी बुजुर्ग चाय पानी कहते हैं। वड्डी तहकीक के मुताबिक केक रस के साथ चाय ना पिया करें, क्योंकि सारी चाय तो रस पी जाते हैं। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप इसे माफ कर देंगे? पठान बोला, माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, हम तो बस इसे वहां तक पहुंचा देगा। बतौर पाकिस्तानी हमारा फर्ज बनता है कि हर राष्ट्रवादी जगह में घुसकर पूछें, अच्छे की हो जाए। किसी ने एक शादीशुदा मर्द से पूछा, मोहब्बत अंधी होती है तो शादी क्या है? जवाब दिया, आंख का ऑपरेशन। जब कोई शादीशुदा आदमी कहता है सोच कर बताऊंगा, इसका मतलब होता है बीवी से पूछ कर बताऊंगा भाई। दोस्तों के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा जलील करवाया है तो वो शीशे वाले दरवाजों पे लिखा पुल और पुश है। कुछ लड़के ऐसी खतरनाक उर्दू लिखते हैं कि गूगल का इंग्लिश ट्रांसलेटर भी फेल हो जाता है, जैसा कि आज मैं छत से डिग्गा और मेरा गोडा ठा करके बन जा। बाबा जी फरमाते हैं कि जब भी किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दिया करें, क्योंकि अगर वो मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी और अगर बला होगी टल जाएगी। जब वालिदैन बेइज्जती करके बस खामोश ही होने वाले होते हैं, रिश्तेदार या फिर बहन भाई आकर हमारी 2-4 गलतियां और बता देते हैं। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई मांगने गया तो पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयां हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी पर मेरा बाप और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर हंसते हुए लहजे में बोला, अरे भाई चारपाई नहीं देनी तो ना दे, लेकिन सोया तो कम से कम तरतीब से करो। बाबा जी फरमाते हैं कि कामयाब आशिक वो होता है जो इश्क में नाकाम हो जाए, क्योंकि जो कामयाब हो जाए वो आशिक नहीं बल्कि खामिद कहलाता है। शोहर बैठे बैठे अपनी मोटी बीवी को गौर से देखकर सोच रहा था कि अपनी जिंदगी की ये वाहिद इन्वेस्टमेंट है जो देखते ही देखते डबल हुई है। हर कारोबार चल जाता है यहाँ, अगर चूहों की दुकान भी खोल लूं तो लोग ये सोचकर ले लेंगे कि चलो ले लेते हैं, रिश्तेदारों के घर छोड़ेंगे। लड़कियों की कुछ ना कुछ समझ आने वाली बातें, वो जिंदगी के हर मोड़ पर बहस करती हैं, लेकिन कपड़े महंगे ही खरीदती हैं। कपड़े महंगे खरीदती हैं लेकिन पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता। पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता लेकिन हमेशा अच्छे लिबास में नजर आती हैं। हमेशा अच्छे लिबास में नजर आती हैं लेकिन कभी भी मुतमईन नहीं होती। कभी भी मुतमईन नहीं होती लेकिन फिर भी चाहती हैं कि मर्द इनकी तारीफ करें, और अगर मर्द इनकी तारीफ करें तो यकीन नहीं करती। लड़कियां भी अगर लड़कों की तरह गुंडी होती तो इनके नाम क्या होते? जरा सोचें। मानो डकैत, सना सुपारी, गनी बहन, गब्बर आपा। 50 साल के सलमान खान को लव यू सलमान और अपने से 4-5 साल बड़े लड़के को अंकल बोलने वाली लड़कियों के लिए जहन्नुम में अलग तेल की कढ़ाई तैयार है। डेंगू मच्छर ने पैगाम दिया, अब तो भाई मेरी कोई कदर ही नहीं रही, सारे उस तरफ ही लग गए हैं। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा, इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, बीमार तो नहीं है? पठान बोला, गांव की मुर्गी है, नई नई शहर में आई है तो इसीलिए शर्मा रही है। बड़ी बड़ी चवलें मारी लेकिन कभी अपने नाम के साथ शहजादी, डॉल,
پری وغیرہ نہیں لکھا، ایک شہزادی سی لڑکی نے بتایا۔ نیشنل میڈیسن آف پاکستان، پیٹ درد، بد ہضمی، دل گھبرا رہا ہے، 7 اپ پیجیے۔ جو لڑکیاں چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی گھر کا سارا کام ان کی ساس ہی کرے، تو ایسی لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسی کے بیٹے سے شادی کر لیں۔ بھاڑ میں جائے سیوک اور KFC، آؤ تمہاری بائک پہ گول گپے کھانے چلیں۔ دنیا میں سب سے مختصر فون پر بات میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ اپنی پرانی تصاویر کو دیکھ کر مرد اپنے بالوں کو یاد کرتے ہیں اور خواتین اپنی کمر کو۔ بابا جی کہتے ہیں کہ شیمپو میں بادام اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ بالوں کو یاد رہے کہ انہوں نے ٹوٹنا نہیں۔ پاکستانی لڑکے اول تو کسی لڑکی سے ان باکس میں بات نہیں کرتے، اگر کریں بھی تو مذہبی باتوں اور دینی امور پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ پولیس، بی بی آپ تو بہادر ہیں، ڈاکو کو آپ نے اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ عورت کانپتے ہوئے، مجھے کیا پتا کہ وہ ڈاکو تھا، میں تو سمجھی میرا شوہر دیر سے گھر آیا ہے۔ پانی پی کر بھی نہیں جاتی ہچکیاں، پانی پی کر بھی نہیں جاتی ہچکیاں، شاید تیری یادیں واٹر پروف ہیں۔ ارے بھائی، ہم نہ پٹواری ہیں نہ یوتھیے، ہم تو ہیں پاکستانی، اور آپ سے بھی پاکستانی رہنے کی امید کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی پری دیکھنے کے بعد انسان کے پاس پرے ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ یونیورسٹی جانے کا ایک فائدہ ہے، رشتہ داروں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیپر کب ہے اور رزلٹ کب۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں میرا بٹوا بھی پیاز بن جاتا ہے، جیسے اسے کھولتا ہوں آنسو نکل آتے ہیں۔ پپو، امی جان آپ دنیا کی سب سے بیسٹ ماں ہیں۔ ماں، کوئی کام ہے یا پیسے چاہیے جو اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ پپو، اور ماشاءاللہ آپ بہت ذہین بھی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ٹیچر کی جلی گٹی سن کر بے عزتی محسوس ہوتی ہے، ہم تو بس منہ نیچے کر کے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش ہی کرتے رہتے ہیں۔ بیویاں پھلوں جیسی ہوتی ہیں، کوئی آم جیسی میٹھی، کوئی کیلے کے درخت جیسی اونچی، کوئی سیب جیسی سرخ، کوئی اسٹرابری جیسی رس بھری، کوئی پپیتے جیسی گرم، کوئی سنترے جیسی کھٹی میٹھی، کوئی امرود جیسی مزیدار، کوئی انگور جیسی نشیلی۔ مسئلہ تو مردوں کا ہے، ملائکوں کو تو فروٹ چاٹ ہی چاہیے۔